በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። እምነ በላኢ ወፅአ መብልዕ ወእምነ ጽኑዕ ወፅአ ጥዑም። መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 14 ቁጽሪ 14 በመጀመርታ ብስም ክርስቶስ ክርስቶሳውያን ብስም ወልድ ውሉድ ብስም መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ዝተባሃልኩም ምእመናን ወምእመናት ከመይቀኒኻትኩም አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር ዘአብጽሐነ እስከዛቲ ሰዓት ናብ ሰዓት እዚ ዘብጽሐና እግዚአብሔር ዝኸበረን ተመስገነን ይኹን። እንኳዕ ድማ ናብ ናይ እኖና ቅድስት ንጽሕት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ በዓለ ልደት በሰላም አብጽሐኩም አብጽሐና። እምነ በላኢ ወፅአ መብልዕ ወእምነ ጽኑዕ ወፅአ ጥዑም። ካብ አፍ በላዒ መግቢ መብልዕ ወፀ፣ ካብ ጽኑዕ እውን ጥዑም ተረኽበ ጥዑም ወፀ ብዝብል ኃይለ ቃል ክንመሃር ኢና። እግዚአብሔር አምላኽና ንኩላና ምስጢሩ ጥበቡ ይግለጸልና። እዚ ቃል እዚ ዝተናገሮ መን እዩ? ንመን ከ እዩ ተናጊርዎ? መብልዕ ዝበሃል ዘሎ እንታይ እዩ? ጥዑም ዝበሃል ዘሎ እንታይ እዩ? በላዒ ወይ ድማ ጽኑዕ ዝበሃል ዘሎ እንታይ እዩ? ሕንቂ ሕንቅሊተ እዩ ኔ ብሕንቂ ሕንቅሊተ ኢና ተላዒልና ኔና። እዚ ሕንቂ ሕንቅሊተይ ትርጉሙ እንታይ እዩ? መን ከ እዩ ከምኡ ኢሉ ዝጥይቕ ዘሎ? ንመን ከ እዩ ዝጥይቕ ዘሎ ዝብል ብዝርዝር ክንርኢ ኢና። ናይዚ ቃል እዚ ተናጋሪ ናይዚ ሕንቂ ሕንቅሊተይ ተናጋሪ ሶምሶን እዩ። ኣብ መጽሓፈ መሳፍንት ምዕራፍ 13 ሒዝና ክነንብብ ከለና ካብ ማኑሄ ዝበሃል ሰብ ነበረ። ሰበይቱ እንትኩ ትበሃል። ክልቲኦም ሰብኣይን ሰበይትን መኻናት ኮይኖም ክነብሩ ከለዉ መልአክ እግዚአብሔር መጽኡ ንእመ ሶምሶን ማለት ንእኖ ሶምሶን ወዲ ክትወልዲ ኢኺ፣ እቲ ካባኺ ዝውለድ ድማ ንእስራኤላውያን ካብ ናይ ኢሎፍላውያን ግዝኣት ዘላቕቖም ነፃ ዘውፅኦም እዩ እሞ ሜስ ወይኒ ኣይትስተይ ኢኺ፣ ነቲ ውላድ ምስ ተወልደ እውን ድማ ንርእሱ ፀጉሩ ከይትላፅየ ኢኺ ኢሉ መልአክ እግዚአብሔር ኣጠንቂቕዋ። ካብዞም ክልቲኦም መኻናት ዝነበሩ ማኑሄና እንትኩ ዝተወለደ ሶምሶን ዝበሃል ሰብ ነበረ ዝብል ኣብ ምዕራፍ 13 ንረኽቦ እዩ። እዚ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና መልዕሊ ጌርናሉ ዝኒና ግን ኣብ ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 14 ዝርከብ ቃል እዩ። ስለዚ ካብ ምዕራፍ 14 ካብ ቁፅሪ 1 ኣትሒዝና ክንሪኦ ከለና እንታይ ይብል? ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሶምሶን ናብ ቴምናታ ዝበሃል ቦታ ወረደ። ኣብኡ ወሪዱ ሓንቲ ቆልዓ ረኣየ እሞ እታ ቆልዓ ብጣዕሚ ደስ በለቶ። ቀጥታ ናብ ዓዱ ናብ ኣቦኡ እንኡ ተመሊሱ ከምዚ ዝመሰለት ቆልዓ ኣብ ቴምናታ ርአ ብጣዕሚ ደስ ኢላትኒ፣ ስለዚ ምስኣ ኣመርዑኒ ንዓ ኸይድኩም ኣማፁለይ ጠይቁለይ ኢሉ ነቡኡን እንኡን የውግዖም ይነግሮም ማለት እዩ። ኣቦኡ እንኡን ድማ ንምንታይ ብሃይማኖት ምስ ዘይትመስለካ ንምንታይ ምስኣ ክትምርዖ መሪፅካ? ብሃይማኖት ዝመስለካ እኮ ደቂ ኣንስትዮ መሊአን እኒዋ ደቂ ዓድኻ ኣብ ዓድኻ ኢሎም ክመኽርዎ ከለዉ ሶምሶን ክሰምዕ ይከኣለን። ብጣዕሚ በቃ ደስ ስለ ዝበለትኒ ንዓ ኣምፁለይ ንዓ ጠይቁለይ ኢሉ እዩ ዝተናገሮም። ኣቦኡን እንኡን ብናይ ሶምሶን ሓሳብ ተስማዕሚዖም ተታሒዞም ሰለስቲኦም ናብ ቴምናታ ክወርዱ ጀመሩ። ኣብ መንገዲ እንዳተጓዓዙ እንዳወረዱ እንዳሃለዉ ሶምሶን ንሽንቲ ቤት ኢሉ ናብ ናይ ወይኒ ኣታክልቲ ዘለዎ ቦታ ኣግለሰሞኒ ሓደ ኣንበሳ ንሶምሶን ክበልዖ መፀ። ሶምሶን ከምቲ ዓንቶ ኣብ ምዕራፍ 13 ኣሎ ኢልና ተናገርናዮ። ካብ ብቆልዑት ሒዙ ፀጉሮ ይተላፀየን። ፀጉሩ ንኸይላፀ እውን ድማ መልአክ እግዚአብሔር ንኑ ኣጥንቂቕዋ እዩ። ምክንያቱ ኣብቲ ፀጉሩ መንፈስ እግዚአብሔር ኃይለ እግዚአብሔር ሓዲሩ ንእስራኤላውያን ካብ ናይ ኢሎፍላውያን ግዝኣት ነፃ ስለ ዘውፅኦም ማለት እዩ። ስለዚ ሶምሶን ነታ ኣንበሳ ምስ ረኣየ ምንም ክድንግፀ ይከኣለን። ብስሩ እውን ሲል በቃ ከም ማሓሳ ኣጠሊ ከም ማሕሲ ኣልዕለ ኣቢሉ ሓፍ ኣቢሉ ደርቢ እዩ ዝቐተሎ።
كأون عقتيلو تمليسو نبون النون أركيو قعزة قصلة مالتي نجرجن سومسون خمسي لمسة جلسكو كابخاتكم استفلخو أنا ساموس إني أنا سا خوان نعوم قتيلة يلو نبون نجن أي نجرومن أي تجهرن أي تمكحن مالتي كم زناي حز زمن منأسيات أيكونن مالتي يتجهرن يتمكحن سقيلو منهم كم زي جوار سقيلو مسبون إنكو قعز جمرة كعور حربون إنه أتيهم يتيقلو طيقهم الشبيلهم مع القصار حزم مع عداتهم يملسوا سومسون ناي قصار معلتي حليو دحرت وسنة جزية نا تيمناتها يورد مالتيو كوردن كله بس حالة فوزي أنا سقطي لني على خم يهلي خون كم يكون يخون يلون دجنا ميسو كابو تفضي نفت أنا سا خدا مالتي انت خدا أفتي أف أنا سا أسلنا في عسيرهم معار أو ديقهم رغبة مو كافت معار أو سيو نبعلو بليعو كافت معار حيز غيرو نبون أو لعم نبون نقول ينقرومن كاز موت أنا سأيم سأيز معار زيلين نقرومن مغنياتو إسرائيلاويان سب حجي سب سرعتيهم أو أوريزالياويان معرف عصرت حدا زولعن زي ولعن فاليوم زفلتو فليت أمون زناجرو تنقوات صيفات سلازخانو كازموت أنا سأير خويلو نبونن أي نجارون ما بونن تقبلهم بلعو كأو بدحريو نافتي جزاءاتهم تيوم سومسون مالتيو أبو تملسه نعدو سومسون كم تناي عداتهم باهلي لماد نشوعات مع تذاكلو خصنح أو ترفه مالتيو إلو فلاويان نسومسون كريوان كلو صنوع حيات برتوع سلازنبرة قدات كي قدهم قدات كي يوصحلهم ثلاثة من أسيات إيام نخحلو نسومسون زخابو ومالدي كاو سومسون تم ثلاثة أجواز من أسيات كريوان كلو نبقى حنت مسلالخ نقرأكم تام السلان الساوي كع تحنك اللي تين الساعة عند حرب أفتيحهما أنا ثلاثة قمش ثلاثة مجونات صفيا خهوكم إياه تزي فتحهم مادمان السخم كم أتوني يقولون مو الشباب نقرنا حنك اللي تيكا كنا نقرأكا يلوم يسمع عمالتي قطر معرف عسى ربعات قطر عسى ربعات بس إحنا نينا مالتي من بلائي وسع مبلغ ومن صنوع وسع طؤون كاف بلائي مبلغ مجبي وسع كاف صنوع طعم ترخبه طعم وسع استفلت أولي إلو حنك الليتو نجارهم نساتهم في الصوم زي حنك الليتي نشوعات مع تذاكر عدلي تواهيوهم نشوعات مع تسلس أنح مالتي في الصوم كفتحوا أي كأنون كردوم يكألن 4 معات مسجورون تايم زحسوا احنا كوخن فلط أي كألنا جن بتا مرعاتو بسبيتو بيلنا إنا خناتو زقبئنا نتا سبيتو تأيكين غيرنا هنا خناتو ولنا يلوم نتا سبيتو نعنا ختركيو نعنا ختورورو قميسنا ختورورو مقونا طفيانا ختورور ديهم مصيهم عديمكمنا سلازي تأيكين غيرنا تزي كوينو نعاخن ويتسبكن خنقاطلكمنا يلوم تم 3 من أسياتكم يلوم ما نتوالع نساون نتاتهم قال سميعا نسومسون بطعمي ختشخو نغرني دالت يا ختشخون ختتكرون اتوت مالتي سومسون ግን ነቦይነይ እንኳን ነገርኩዎ ምን እንኳን እንደሆነ አخ ነገርኪ ኢሉ ነገር አይካለን ነገር ግን ንሳ መበር ራዓይ መዓልቲ ጀሚራ خሳብ ሸዋዓይ መዓልቲ ብጣዕሚ ብኽያትን በሐዘን ስለዝቀነየት سومسون أفتا مبر شعيت معلتي نجارا مون سادماني نجارتهم نساتهم كيدهم مبارك النجارة كارو تحنك اللي تيكو فريقنا يا تردينا يا النجارة كا إلمو الشنو قرنين تبلهم أي بلعي صنوع زبهذا اللو كاب أنسا زصنع زحجيل يلن لذي بلعي صنوع زبهذا اللو أنسا أيو طعم مبلع طعم مجبز بهذا اللي ما أبز مدرزي كم معار زتعامة
የለን ስለዚህ ጥዑም ዝበሃል ዘሎ ድማኒ መዓር እዩ ኢሎም ተናገርዎ ሶምሶን እውን ቀጥታ ፈሊጥዎ ሶበ ኢያስራይ ክምጓ ለእወልትየ እምኢረከብ ክምጓ ለአምሳልየ ነታ መርዓተይ ተዘይተትክርዋ ተዘይተታልዋ ነርኩም ነዛ ምሳሌ እዚኣ አይንረኸብኩማ ነርኩም ኢሉ ይፈልጦም ማለት እዩ ከምታ ዝተዋሃልዋ ድማኒ ሶምሶን ምንም ማለት የኮነን 30 ቀምሽ 30 መጎናጸፊያ ከይዱን 30 መናእሰይ ቀቲሉን ካብኣቶም እሕዲጉ 30 ቀሚስን 30 መጎናጸፊያን ይህዎም ማለት እዩ ነገር ግን ሶምሶን በቲ መርዓቱ ዝበደለቶ ሓዚኑ ናብ ዓዱ ይምለስ ስለዚ እቲ ሕንቅሊተይ በላዒ ዝበሃል ዘሎ ጽኑዕ ዝበሃል ዘሎ ኣነሳ ምዃኑ መብልዕ ጥዑም ዝበሃል ዘሎ ድማኒ መዓር ምዃኑ ብሰበይቲ ሶምሶን ወይ ከዓ ብመርዓ ሶምሶን ኣቢሎም እቶም ኢሉፍላውያን ፈሊጦም ማለት እዩ ስለዚ ናፍቲ ዋና ምስጢሩ ናብ ወርቁ ክንመጽእ ከለና ሶምሶን ዝበሃል ዘሎ መን እዩ ሶምሶን ዝምሰል ዘሎ መን እዩ ብበላዒ ብጽኑዕ ኣንበሳ ዝምሰል ዘለኸ መን እዩ ዋና ወርቁ ማለት እቲ መብልዕ ጥዑም ዝበሃል ዘለኸ እንታይ እዩ ኢልና ምርኣይ ኣገዳሲ ማለት እዩ ገዳሲ እዩ ስለዚ ካብ መሰረት ወትሒዝና ክንርኢ ከለና ካብ ምዕራፍ 14 ቁጽሪ 1 ሶምሶን ካብ ዓዱ ናብ ቴምናታ ወረደ ኢና ዝበልና ሶምሶን ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ እዩ ሶምሶን ካብ ዓዱ ናብ ዳማቱ ሃገር ማለት በሃይማኖት ናብ ዘይመስልዎ ናብ ምድር አሂዛብ ናብ ቴምናታ ወረደ ሶምሶን ናይ ክርስቶስ ምሳሌ ክርስቶስ እውን ድማኒ ካብ ሰማያ ሰማያት ምውራዱ ምንጋር ማለት እዩ ሶምሶን በሃይማኖት ናብ ዘይመስልዎ ኢለፍላውያን ከይዲ ዝተዋሰበ እግዚአብሔር እውን ድማ ምሉእ ስፉሕ ረቂቅ ክኸውን ከሎ ልክዕ ከምቲ ሶምሶን ደቂ ዓዱ ገዲፉ ካብ ካሊእ መርዓት ከም ዘምፀ ኩሉ ንእግዚአብሔር እውን ድማ ብርቀት ዝመስልዎ መላእክት እዮም መላእክት ግዙፍ ስጋ ይብሎምን ረቂቃን እዮም ስለዚ ክርስቶስ ናይ መላእክት ባህሪ ዘይኮነ ባህሪ ገይሩስ እግዚአብሔር ማለት ናይ መላእክት ባህሪ ዘይኮነ ባህሪ ገይሩስ ናይ አዳም ባህሪ ምግባሩ ምንጋር እዩ ልክ ከምቲ ሰናየ መልእክት ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 16 እንታይ ይብል አኮ እመላእክት ዘነስኦ ለዘነስኦ ዘእንበለ ዳእሙ እምዘራ አብርሃም እግዚአብሔር እቲ ዝተዋህዶ ስጋ ካብ መላእክት ዘይኮነ ተዋሂድዎስ ካብ ባህሪ አብርሃም ካብ ዘራ አብርሃም ዳእምበር ከም ዝበለ ማለት እዩ ስለዚ ሶምሶን ደቂ ዓዱ ጓል ዓዱ ገዲፉ ካብ ካሊእ ዓዲ በሃይማኖት ካብ ዘይትመስሎ መርዓት ከም ዘምፀ ኩሉ እግዚአብሔር እውን ድማኒ ብርቀት ካብ ዝመስልዎ መላእክት ዘይኮነስ ብርቀት ካብ ዘይመስልዎ ካብ ግዙፋን ሰባት ወይ ከዓ ናይ ግዙፋን ሰባት ባህሪ ከም ዝገበረ ምርዳእ ወይ ከዓ ምንጋር ማለት እዩ ልክ እዚ እውን ድማ ሓደ የአማንያን ሰባት እንታይ ይብሉ እዮም እግዚአብሔር ዝተወልደኮ ኣብ እስራኤል እዩ ኣብ እስራኤል ሙላድ ድማ እስራኤል ጥራሕ ከም ዝተወለደ እዩ ዘርድአካ ይብሉ ንመላእ ዓለም ሰይመፀን ይብሉ ክርስቶስ እግዚአብሔር ንመላእ ዓለም ከም ዝመፀ ንመላእ ዓለም ከም ተወለደ እንርድአሉ ግን ክውለድ እንከሎ ብስሩ ልደቱ አካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ካብ እንወና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ከፊሉ ክውለድ እንከሎ ካብ አሂዛብን ካብ ህዝብን እዩ ዝተወለደ ኣብ ብልደቱ እዩ ዝፍለጥ ንመላእ ዓለም ንህዝብን አሂዛብን ምውላዱ ብልደቱ እዩ ዝፍለጥ እዚ እውን ድማ ምስክርነቱ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ሓረገ ትውልድ ናይ ክርስቶስ ክንቆጽር ከለናስ ኣብ ሓረገ ትውልዱ ዝቁጸራ አሂዛብ ኣለዋ ሳተን እውን ከም ንትእማር ራኬብ ሩት ስለዚህ ክርስቶስ ንህዝብን አሂዛብን ከም ተወልደስ ብልደቱ እዩ ዝፍለጥ ካብ ህዝብን አሂዛብን ይሞ ተወሊዱ ሕዚ እውን እንደገና ንህዝብን አሂዛብን ምምጽኡ ሶምሶን ናይ ክርስቶስ ምሳሌ ኢልና የለና ሶምሶን ካብ
ምስ አህዛባውያን ከም ተዋሰበ ሁሉ ክርስቶስ ወንድማ እንደገና ናይ መላእክት ባህሪ ክገብር ከይበለ ናይ ሰብ ባህሪ ዝገበረ ስለዚህ ሶምሶን ካብ ምድረ አህዛብ ወሪዱ ከም ተዋሰበ እግዚአብሔር ቃል ወንድማ ንህዝብን አህዛብን ከም ዝተወለደ አብት ነብይ ሆሴዕ ኣብ ምዕራፍ 2 ሰናይ መልእክት ቅዱስ ጳውሎስውን ኣብ ሮሚ ምዕራፍ 9 ታይል ጠቂሰሎ ርእስዮ ህዝብየ ለዘኢኮነ ህዝበይ ንዘይነበረ ህዝበይ ክገብሮ እየ ማለት ወገነይ ንዘይነበረ ወገነይ ክገብሮ እየ አህዛብ ወገን እግዚአብሔር ይነበሩን ግን ክርስቶስ ካብ ህዝብን አህዛብን ክውለድ ከሎ ወገኑ ይገብሮመሎ ማለት ርእስያ ፍቅርትየ ለእንተ ኢኮነት ፍቅርትየ ፈታዊተይ ንዘይነበረትውን ፈታዊተይ ክገብራ እየ አህዛብ እግዚአብሔር በአምልኮት አይፈልጡውን በሃይማኖት አይፈልጡውን ስለዚህ ነቶም በአምልኮ ዘየምልኩን ዝነበሩ ንኸምልኩን ክገብርየ ዘይፈትውን ዝነበሩ ንኽፈትውን ክገብርየ ምባሉ ምርዳእ ማለት እዩ ሶምሶን ብድሕሪኡ ምስ አቡነ ዱን ወሪዱ ከናፍት ናይ ወይነ ታኽልቲ መሰላገሰ መን ዝመጾ አንበሳ እዩ ዝመጾ እዚ አንበሳ እዚ መን እዩ ክንብል ከለና አነሳ ዝበሃል ዘሎ ሰይጣን እዩ አንበሳ ኢልካ ንሰይጣን ከም ዝትርጎም እውን ድማኒ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ መልእክቱ ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ጥበቡ እንከ ወአጥበቡ ልበክሙ እስመ ጸላኢክሙ ጋንየን ይጥህር ከመ አንበሳ ወይሐስእ ዘይውህጥ ልቡናኻትኩም አጡ ለባማት ኩኑ አስተውዕሉ ንባዕልኩም ኮንኩም ንሰባት አለብሙ ምክንያቱ ጸላኢኩም ጋንየን ዝውሕጦ ደልዩ ዝውሕጦ ሲኢኑ ከም አንበሳ እዩ ዝጨውህ ዝጓዝም ዘሎ ኢሉ ክናገር ኢና ንሰምዕ ማለት እዩ ስለዚ አንበሳ ዝበሃል ዘሎ ሰይጣን እዩ አንበሳ ኢልካ ክርስቶስ እውን ይፍታሕ እዩ አንበሳ ኢልካ ሰይጣን እውን ይፍታሕ እዩ አንበሳ ኢልካ ሰይጣን ከም ዝፍታሕ እዚ ናይ ጴጥሮስ መልእክቲ ማለት እዩ አንበሳ ኢልና እውን ድማኒ አንበሳ ሓያል እዩ ሓያል ብምዃኑ ድማ ብክርስቶስ ንመስሎ ኢና ዮሐንስ ሰብራእዩ ምዕራፍ 5 እንድሕር ራእይና ይኾንና ሞኣ አንበሳ ዘእምነ ገደ ይሁዳ ክብል እንከሎ ንክርስቶስ ክንምስሎ ከለና ንክርስቶስ ክውክል እንከሎ ማለት እዩ ስለዚ ከም እንደ ጊዜ ግብሩ ማለት እዩ አንበሳ ብሰይጣን እውን ይምሰል እዩ ብክርስቶስ እውን ይምሰል እዩ ብክርስቶስ ንምስለሉ ሓያልነቱ ክንርኢ ከለና ብሰይጣን ንምስለሉ ድማኒ ትፍካሪኡ ትጭሆቱ ክረአን ከሎ ድማኒ ብሰይጣን ይምሰል ማለት እዩ ስለዚ ንሶምሶን አንበሳ ምስ መጦ ሶምሶን ድማኒ ኃይለ እግዚአብሔር ስለዝሓደሮ ኃይለ እግዚአብሔር ስለምስኡ ስለዝኾነ ነቲ አንበሳ ከም ዝቀተሎ ኩሉ ክርስቶስ እውን ድማ ኣብ 30 ዕድሚኡ ብኢድ ዮሐንስ መጥምቅ ኣብ ፈለገ ዮርዳኖስ ተጠሚቁ ከይወዓለ ከይሓደረ ዕለቱ ናብ ምንታይ ዝኸደ ናብ ገዳመ ቆሮንቶስ ልክ ሶምሶን ካብ አቡኡ እንተፈልዩ ናብ ወይነ አታክልቲ ቦታ ናብ ወይነ ናይ ወይነ አታክልቲ ናብ ዘለዎ ቦታ ከም ዘላገሰ ሁሉ ክርስቶስ ድማ ተጠሚቁ ከይወዓለ ከይሓደረ ናብ ገዳመ ቆሮንቶስ አላጊሱ ብሰለስተ አርእስተ ሃጣውእ ማለት ብስስዕቲ بتعبيد بفكرة نواي نزمصو بأنبሳ ዝተመሰለ ሰይጣን بسلسተ አርእስተ ምግባራት ማለት ብትዕግስቲ ብትሕትና ብጸሊአ ንዋይ ንሰይጣን ከም ዘሸነፎ ንሰይጣን አሸንፍዎ እሞ ናቱ ምሳሌ አንበሳ ናይ ሰይጣን ምሳሌ ሶምሶን ናይ ክርስቶስ ምሳሌ ሶምሶን ንአንበሳ ከም ዝቀተሎ ሁሉ ክርስቶስ እውን ድማኒ ኣብ ገዳመ ቆሮንቶስ ንሰይጣን በሰለስተ አርእስተ ሃጣውእ ቀቲልዎ እዩ አሸንፍዎ ስዒርዎ እዩ ማለት ካብኡ ብድሕሪኡ ሶምሶን እንደገና ተመሊሱ አፍቲ ዝቀተሎ አንበሳ አፍቲ ዝሞተ አንበሳ መዓር ረኺቡ ንባዕሉ በሊዑ ነቡን ዘውልዖ ማለት እዩ እቲ መዓር ወይ ከዓ ጥዑም መብልዕ ዝበሃል ዘሎ እቲ መዓር ማለት እዩ ናይ 5500 ኣብ ሲኦል ዝሳቀዩ ዝነበሩ ነፍሳት ናቶም ምሳሌ እዩ እቲ በላዒ ዝበሃል ዘሎ ዲያብሎስ ሰይጣን ኢልና የኔና ልክ ካፍቲ በላዒ ዝተባሃለ አንበሳ መዓር ከም ዝተረኸበ ሁሉ ካብ ዲያብሎስ እውን ድማኒ ጎይታና አምላኽና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዕለተ ዓርብ በአካለ ነፍስ ናብ ሲኦል ወሪዱ ነቶም አፍ በላዒ ዲያብሎስ ዝነበሩ ናይ 5500 ነፍሳት ማሪኹ ናብ
جنة كم السجاجرهم ناتو مثالي أيو سلازي بلعز بهذا الله ديابلوس أيو صومسون بهذا الله كريستوس أيو مبلع طعم مبلع بهذا الله دمان تأيو نفسات أيو مالتي كم أول بلعي أنفسات بهذا الله موت أيو مبلع طعم بهذا الله دماني تنسائي أيو كموت تنسائي ترى خذا كريستوس مسنا مقابر سعيرو موت سعيرو تسي يمو معار مالت سو تنساي ايو سومسون تمعار نوينو طرح يكونن زغورو نوعلو بوديو نبو نوني زولعهم كريستوس وندماني تنسايو نعو طرح يكونن نسو تسي طرح يكونن سو كبل لك خمتي عامونيوسنا اوسابيوس امقدم وانجيل تنسا كما يمهرن تنسو سغاتينا كريستوس تسأ نحنا سغات متسا كردنا نكلو أبنت بخوري خونا نكلو إيو سومسون وعلو بالعين وبنوني زبلعه كريستوس ونما نوينو تسيو سوق يبدن نعلا ونك تسألنا أيو كم تسومسون بنون زبلعهم ناتو مثالي أيو سلازي بخالع درجة طعم مبلعز بهذا الله تنساي أيو كم أول طعم مبلعز بهذا الله إرقاتي كريستوس تسيو سوق يبدن ندقنا أيو زعرقة مالتي عنتو تايلنا نيرنا كاب سمايات وريدو لنا نيرنا حزد ما يعرقلون لنا ورد خنبلن كلنا كاب زلو عالم ناب زلو عالم يزورد زلو لبيلنا نستوعل عرقه خنبلن كلنا ون اوزي زي اللي خوينو لعلي زي اللي خوينو نافت زي ولو بوتا يعرقلو مالا زي كونس كاب زلو نافت زلو بوتا عرقه زبل ترقوم كم زلو خنرد داي قبئنا سلازي طعم مبلعز بهذا اللي حزون عرقتيو እንደገና معرهاقو مالتيو سومسون طعم مبلع طعم عرب نوين يكون زبلعه نبو نوني زهابه كريستوس ون ما بين عريق سوق يبلن نعنا ون كسحبنا ايو كعرقنا ايو حزون እንደገና امونيسنا اوسابيوس امقدم وانجل عرقه كما يلبو لنا ارغته صادقان نصوحان كريستوس عرقه ناي نصوحان قدوسان سبات عرقت نمردا ايو بينو عريق سوق يبلن نعنا ون كعرقنا ايو يبل مالتي لازم بسالساي درجة طعم مبلع التهادا انتاي كوين مالتي عرقات راعي درجة خندرن كلنا ون طعم مبلع زبازلو نبير يمان عريقو ون دماني بيمان بؤو يستقمت بيمان مالت لك خمتي ليقو هرياقوس نقرنا نسلاسية يمان ساقام قدميت دحريت نيرو مالت يكونن ليقو قدس يوحنس افور نبير يمان زبل تاي ترجم ولو اسمه بهلا يمان يا إمر هذا تواحدو تومو بكبر بيمان تقمت قبلن كلو بخبري بقرينا آذ منفس قدوس بخبر تقمت بحدنت تقمت مالتيلو يترقمو سلازي برعاي درجة طعم مبلع زباه ذلو نبير بيمان كوينوني مالتيو كم أول بحافشات قليل كنبولان كالناس قبس إن مقبار سومسون ناي كريستوس مثالي بلاعي صنوع زبال انمسا دما ناي ديابلوس مثالي طعم مبلع التهالة دماني ناي نفسات ناي تنسائي ناي عرقات ناي نذير يمان مثالي مالتي كم أقول سومسون ناي مؤمنات مثالي انمسا ناي علاويان نجستات ناي منافقان مثالي سومسون كافتي بلعي زتبعال صنوع انمسا معاري زرخبه مؤمنان وندماني كاب ببلعي انمسا كاب زتمثلو علاويان نجستات بعلاويان نجستات كساقيو كغرفو زتفالي مكرا خوصح من كلو اتي بعلاويان نجستات بي امانيان زقبلو صواتو مكرا نمؤمنان معاريو مالت جنة منقس السماوات يورثهم يمو معارهم يو سلازي سومسون ناي مؤمنان مثالي اتي طعم مبلع زبهذا طعم مبلع معارز تبعله دماني اتي كعلاويان نجستات كمنافقان كاي امانيان زرخوو مكرا معارهم يو مالت نازل عالم هيوت سلا زورسهم مالتيو
حزي حزنا يزنينا زمن تنسائيو كم أقول دماني علة دماني إننا قدست دنجل مريم زتولدت له عبي بعليمو مسناي إننا قدست دنجل مريم زهيلك عرزي كنا تحزون كلنا دما أبا جورجيس انتهيلو نزنا جرزي يترجمو بلعي صنوع زبهال زلو إننا قدست دنجل مريم حقيقات كاب زنبروم كاب أبوها إياكيم كاب أديا هانا إياز تولدت بمبلع بصنع بلع زمسر زلو أبوها ننان نايورس حقيقات نيروهم يو سأقاو معارت بهذا اللادماني إننا قدست دنجل مريم إيا سأقاو إسا انت تقدهات أما أفها أنسا موت يبلا إننا قدست دنجل مريم كابتي زموت أنسا زوصت زتقدحت ولا لا معار قدست دنجل مريم إيا እትጽኑዕ በላዒ ዝበሃል ዘሎ ሓጢያት እዩ ሓጢያት ካብ ዘለዎም ካብ አቡአ ኢያቄምና እና አሃና ተረኽበት ሃናና ኢያቄም ምንም እንኳን ናይ ባዓልታቶም ሓጢያት አይሃልዎም አይኖሮም ዳንበር እቲ ካብ አዳም ብዘርኢ ዝመሓለፍ ዝነበረ ሓጢያት ግን ተዋሪሶም እዮም ሓጢያት ኣለዎም እዩ ነገር ግን ካብዞም ሓጣን ዚአቶም ግን ጸቃው አማር ማለት እንሆና ቅድስት ድንግል ማርያም ያ ብዘይ ምንም ሓጢያት ዝተረኸበት ነዚውን ነብይ ሶሎሞን አማሃሊ ማሃሊ ምዕራፍ ክልተ እንታይ ይብል አነ ጽየገዳም ጽየደንጎላት ዘውስተቆላት ወከመ ጽየደንጎላት በማእከለ አስዋክ ከማሁ አንቲኒ እንተሃቢየ በማእከለ አዋልድ ፈታዊተይሲ አማእከል አዋልድ ብዕሾኽ እተሓጽረት ዕንበባ እያ ኢሉ የመስግና ዕሾኽ ዝበሃል ዘለው አቡአን እናአን ሃናና ኢያቄም እዮም ሃናና ኢያቄም ናይ አዳም ውርስ ሓጢያት ኣለዎም እዩ ሃናና ኢያቄም ናይ ውርስ ሓጢያት ክነብሮም ከሎ ግን እንሆና ቅድስት ድንግል ማርያም ነታቶም ሓጢያት ከይነኻ ንጽህቲ ጸቃዋ ማዓር ኮይና እያ ዝተረኸበት ኢሉ ድማ እንደገና አባ ጊዮርጊስ ምስ እንሆና ቅድስት ድንግል ማርያም የተሓሕዞ ማለት እዩ ከምኡውን ኣብ መጽሐፈ ምስጢር አባ ጊዮርጊስ ምስ ምስጢረ ስጋዊ ብጣዕሚ የተሓዝዎ ጸቃዋ ማዓር ዝበሃል ዘሎ መለኮት እዩ እቲ ጸቃዋ ማዓር ካብ አፍ አንበሳ ካብ ዝሞተ አንበሳ ተረኺቡ ከም ዘይለወጠ ከም ዘይተባላሸወ ሁሉ መለኮት እውን ምስ ባሕርየ ስጋ ክዋሃድ እንከሎ ዘእንበለ ውላጤ እዩ አይተለወጠን በተአቆ ተዋሂዶ በተአቆ ተአቆ በተዋሂዶ እዩ ኢሉ እንደገና ሞይሱ ምስ ምስጢረ ስጋዊ የተሓሕዞ ስለዚ ካብዚ እንመሃሮ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ኮይና ምክንያቱ ሓደ ሰባት ኣብቲ መእተው ተናጊርና የነበርና ሶሙሶንኮ ካብ ካሊ በሃይማኖት ካብ ዘይመስልዎ እዩ መርዓት ዘምጽአ ስለዚህ ለካስ እንድሕር አትፋት ኮንካስ ምምጻእ ይካአል ማለት ዲኒ እዚ ልብህ እንብሎ ይግበአና ማለት እዩ እሱ ጥበብ እግዚአብሔር እዩ እዚ ተአምር እዩ ምክንያቱ ከምቲ ሕዝ እንዳመሰልና የጸናሕና ሶሙሶን ናይ ክርስቶስ ምሳሌ ይኸውን እዩ ክርስቶስ ዘማኒን ህዝብን አህዛብን ከም ዝተወለደ ንምርዳእ እዩ ኢልና ከም ተርጎምናየ ናቱ ምሳሌን ምዃን ብጥበብ እግዚአብሔር ዝተገበረ ዳይ እምበር አማኒ ምስ አማኒ ክዋሰብ ከም ዘለዎ መጽሐፍቲ ተጻሒፎምልና ስርዓት ተሰሪዖምልና እዮም ስለዚ ሓደ ሰባት ንሳ በሃይማኖታ አነ በሃይማኖተይ እንታይ ያለው ኢሎም ዝናገረለው እዚ ግን ካብ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስርዓትን ሕግን ወጻኢ ምዃኑ ክንርዳ ይግበአና ካብ እንሆና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት እግዚአብሔር አምላክና ይክፈለና ወስብሐት ለእግዚአብሔር አላዓይሉ ዘጀመረና ጀሚሩ ዘፈጸመና ልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋናን ይብጽሐዮ